Maayong adlaw mga kakugi. The preparation. Karon mga kakugi, audi na pud mi nag-andam og sa English pa, we are preparing for what? Chares, bitaw kanilaging di naganahan ipadugay-dugay ang selebrasyon. Hala haguros pamalit og palitunon aron haguros pugkaon. Mauna to mga kakugi, nakasiid ba mo nga og mag-prepare ta sa unsa man na nga event. Ato ang agenda baron anang adlaw. Anja og ato tas estudyante og mag-prepare mo before sa usa ka exam naa jud na nice nga outcome. Diba? Agree? Og di mo agree ka mo nay bahala. Basta og naa jud tay preparation sa isa ka butang before nato na himuon, mutuo mog sa di naa jud na 90% success. Pero depende pud na sa effort nga imuhang i-exert. Kay og nag-prepare pod ka pero wa pod nimo gikinasing-kasing, tabla ra pod nagway kasing-kasing ang outcome. Na gayama-yama na pod tagjawit. Unya mao lagi to mga kakugi ning palit mi og lettuce para pod nga makakaon pog nutrisyon ang atong mga anak o anak mga minahal bitaw. Mao na mga kakugi, oda na pud tay grasya ning abot og dako pud mig pasalamat sa ning hatag anhi. Og dako pod big salamat sa mga success nga amo ang nadawat sa mga niaging adlaw. Unya magtinabangay gayud na og prepare ka og di magtinabangay wa nay outcome, di ba? Mao nay preparasyon. Og mao lang to mga kakugi. Bye bye, please follow.